Ciao, buon pomeriggio. This afternoon, we are visiting an Italian-inspired restaurant here in Compostela, Casata Antica. So from afar, pagsulod pagid namo, nakakita mi sa place. It looks like a legit good nga Italian restaurant. The structure, ang setup nila, so kuha gid kay nga murag gyud Italian. So aton tan-awon what's inside and aton tilawan ilang food. Tara, let's go. Ma'am Dalia, the owner of the restaurant. Ciao! Hi, Doc! Hello! Kumusta man? Okay na dyan kay Doc. Mangutan ko regarding sa restaurant, unsa na siya kadugay sa Compostela? Diri sa Compostela, mga 1 year and 5 months pa mi. Originally, dito gid mi sa city, sa Maria Luisa Road, sa Manila, beside Henry Hotel mi sa una. So, 12 years mi dito, and then murag naganahan man ko diri kay liluan ra man sa akong house, so i-try na kog transfer diri po. So far okay. So mas nindot pod ang lugar diri. Oh, nindot mas dako, and then dako parking ala nya. Nindot sa kay siya sa mata kay murag green, something green gardens and ana. Murag cool kay siya ba? Yes. Unsay store hours ninyo diri? Open ba mo every day? Oh, open na mi every day kay daghan kay nag-request before close nig Monday, and now daghan kay nag-request, open na lang jud mi Monday to Sunday, 11 a.m. till 9 p.m. And then kung naara jud mga existing clients do, extend na jud mi, bahalag walang tulugan. Yes, like me. So usa ko sa mga regular customers ni Ma'am Dalia. 9 until sawa. Until sawa. Tungkuan. So unsay mga bestseller ninyong food diri? Mag-start sa appetizer. Caprese, usagi na siya. Parang fresh mozzarella bufala with salad tomato. Ano siya. And then, kung ganahan sila o kaning something green, insalata mista, and then we have bruschetta. So, all the appetizers, seller gina siya. Arita sa pizza, so naatay Parma, which is ato adyo na siyang famous kay tungod sa arugula, antioxidant yun ng arugula. I love that pizza. Oh, pinapangita. And then, we have the Milano and the Quattro Formaggi. And then, nasa tayong mga vegetarian. So, mga siya yung mga top 4 na to. Sa pasta, famous naman is the homemade ravioli spinache. Katugin siya. Yes. The with truffle sauce. Kay, proud to say, ang kay ang truffle among gigamit, dili siya oil. So, kuhan siya, crema. Tartufo. So what's good guys kay legit good nga Italian food yes. Today, no? Mga ingredients sa itong gigamit is kuhan dyan na siya. From the tomato, sa cheese, inana. So kanang tanan na mo gipang sagol niya, Italian, purely Italian dyan na siya. So authentic din siya. So mismo order na ko. For the appetizer, 1 insalata, uova. For the pasta, the tagliatelle, scoglio, 1. And for the pizza, I'll have the Milano. And for the main course, stinco di maiali. Can I have also 1 glass of red wine, please? I repeat your order, Doc. 1 salata uova, 1 tagliatelle allo scoglio, 1 Milano pizza, 1 stinco di maiali, and 1 glass red wine. That's all. That's all. Well, thank you, Doc. So, maan siya ang seafood pasta. We call this tagliatelle allo scoglio sa Italian. So, seafood pasta na gina siya, sir. We use very fresh seafoods gina siya para labi gid siya dating. And this one, ano siya ang among special pork knuckle, stinco di maiali. So, special yung kay tanan nila mo. Very sellable kay you cannot find this in another Italian restaurant. Diri region. Only in Antica. So guys, naata karon sa pizza area nila sa Casa Antica, no? As you can see, this is the
authentic good nga pizza oven. So, ano good i-bake nila ang pizza. So, atong tan-awon si Kuya, inigmasa niya sa pizza dough. So guys, at around 200 to 250 degrees Celsius, init na kayong oven, pwede na siya lutuin na around 5 minutes. Ready na ang imuhang orders, Doc. So, I think maka-start na tag iting-iting something. Guys, let's go. Sa mga una. So, mao ni atong complimentary bread, Doc. We call this farmer's bread. Homemade gini siya. So, famous kay ni namo dagan kay ganahan ni kay wa gini siya sugar. And then we use special flour ani nga. Kami rin na kay ba. And then ato ni siyang parisan aning extra virgin oil. Extra virgin gini siya, Doc, kay extra virgin healthy, pinaka-healthy gini siya oil. Then mix up with balsamic. Yeah, kani siya balsamic. So guys, this is the ensalatang uva. Nani ang akong appetizer karon ko. I love veggies, mga isa sa akong mga order kanina ensalata. Ano ni amo ang pizza, Oh, wow. salami. So this time we use kuan, Doc, salami ong jerez. Let's try the salami pizza. So, bag-o pag yung haon, init pag yun kaayo. So, mas lami ang pizza kung bag-o gyud siyang haon. So, I'll put some chili oil. Guys, lami kaayo. As in. So, ganahan ko kay na chili gamay, medyo spicy gamay. And then, I like the salami. The dough is not so thick, so soft siya. Medyo. Tanay mo hang tagliatelle allo scoglio, Doc. Fresh gina ato ang seafoods with clams and shrimp. Yes, guys. So, this is my favorite pasta, the pasta seafoods. No? Yes. It's a shrimp, clams. Ato yun. Okay. So, Then, one ana of ang my tuloy. favorite foods, Jude, is Italian. So, I like pizza, I like pasta, especially lasagna. Bono. So yummy, guys. So, mo ni imuhang main course, Doc. Stinco di maiali with roasted potato. Patate al forno. Okay, ko na siya ilasa. So, So, i-try ang meat. this is humok kayo. As in, gilat-an dyan ang pila ka oras. Yes. Good tayo. Very young. Bono. Guys, tilawigin ninyo. Once makaari mo sa Kasata, order this Stinco. So, thank you tayo. Can you invite our viewers to visit your place? Bitaw! Oy, bisitahan mi diri. Naami located sa likod sa simbahan sa Compostela, kaning sa Santiago Church. So nagid mi sa parkinganan, guys. Bisita mo diri, guys. So guys, come and visit Kasata Antica here in Compostela. Grazie mille! Yay!